कोलवा वाठारात मिनी बस चोरी जाली। बसीच्या धन्यान बस पार्क केल्ली तेन्ना चोरी जाल्ल्याचे सांगला। पुलिसेन कागाळ केल्या उपरांत 24 वरां भितर बस धन्याक हाडून दिली। हे विशीं कारवाय जावन चोरांक धरपाक जाय, नाजाल्यार ते अशेच मुखार चोरयो करत रावतले, बसीच्या धन्यान मागला। आज एलोज गोम्स जो आसा हो कोलवाचो हो मिनी बस आपल्याली चोरी गेल म्हण तेणें कोलवा पुलीस स्टेशनात कंप्लेन दिली आनी एक SP दिल्ले कडेन आसा आनी आज तेणें SP की कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा की आपल्याली जी विंगर्स गाडी आसा ती कोण तरी एकट्यान चोरून व्हेली म्हणून आनीक हेची बेगीच्या बेगीन सोद करची म्हणून पूण कोलवा पुलिसांनी वेळ न करता तेणी ह्या बसीचो ही जी मिनी बस म्हणजे विंगर जी आसा ही विंगरीचो शोध लायलो आनी ती हाडून सद्याक कोलवा पुलीस स्टेशनार दवरले कडेन आसा। जो PI आसा फेरॉन डिकोस्टा हो सद्या इन्व्हेस्टिगेशन करता आनीक आमी मागतात ह्या बसीची सारकी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। कित्याक काय म्हळ्यार आज जेन्ना एलॉजान सांगलें की आपल्याली हेची पयलीं बस जी आसा ही चोरून गेल्ली आनी ती कारवार मेळ्ळे म्हणून आनी त्याच बरोबर ह्या केसीक सारको इन्व्हेस्टिगेशन करून हें पळोवचें ती खरी बस गेली खंयच्यान ना जाली आनीक खंयचे कडेन मेळ्ळी ती। कित्याक ज्या तरेन तांणी सांगलें की आपल्याली जी बस आसा ही कोलवा आनी पार्किंगे दवरले कडेन थंयच्यान ना जाली म्हणून पूण आज जो PI आसा हेणें इन्व्हेस्टिगेशन सारकी करून ही जी बस ना जाल्या ह्या बसीचो सोक्समोश लाभस म्हणून मागतात। काल मुगे बस चोरी गेल्ली ती कोलवा पुलिसेक कंप्लेन दिल्ले आनी आपली मेळो आहा थिंगा कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर। आज हांव SP बोलयलो हिंगा कंप्लेन दिवपाक की बेगीनूच तेजें एक्शन जाचें। कित्याक हे मनीस कोण कितें कोतले हे कडेन मुगे गाडी हांव डिसमेंटल करून निघपाक लागले आनी तूं एक फावट मुगे गाडी कर्नाटका मेळ्ळी अशें कोण सो हेचेर कडक एक्शन जाचें म्हणून हांव मागता। ओके, ही केन्ना ना जाली तुगेली? काल ना जाल्ली सकाळीं 8:30। हय, आनी मागीर दंपर मेळ्ळी? हय मेळ्ळी मागीर। दंपर सोदून हाडली तुमी? हय हांवें सोदिल्ली आनी पुलिसीन आपयले मागीर पुलिसीन ती गाडी आनी त्या ड्रायव्हर कोण घेवन गेलो ताका थिंगसो आपल्यागे गाडी हांगा हाडलो आनी मुगे गाडी दुसऱ्या तेंगे ड्रायव्हरान हाडली। ओके, तुका दुबारसाय ही खंय तरी व्हरोन वीट? हय 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 तसलें काम करपा मनीस ते व्हरून डिसमेंटल करून आनी कितें करपाचें पार्ट्स काडपाचे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी मनीषा जाधव।